अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मौलवी तमीज़ुद्दीन ख़ान केस। तो चलते हैं मौलवी तमीज़ुद्दीन ख़ान केस के पस मंज़र की तरफ। इसका पस मंज़र, इसका इंट्रोडक्शन, इसकी बैकग्राउंड कुछ इस तरह है कि पाकिस्तान 1947 में आज़ाद होता है, और जब पाकिस्तान आज़ाद होता है तो पाकिस्तान के पास अपना कोई आइन नहीं होता, पाकिस्तान के पास अपना कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता। फिर किया क्या जाता है कि 1935 का एक्ट और 1947 का एक्ट, जो इंडियन एक्ट है, इसको उठाया जाता है और एज एन इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के तौर पर इसी एक्ट को ही नाफिज कर दिया जाता है। अब सबसे पहला टास्क जो पाकिस्तान के लिए होता है, यानी पाकिस्तान अभी बना है, पाकिस्तान आज़ाद अभी हुआ है, तो उसके लिए सबसे पहला टास्क होता है कि अपना एक आइन बनाया जाए, अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के बगैर कोई भी स्टेट जो है वो स्मूथली सरवाइव नहीं कर सकती। तो कॉन्स्टिट्यूशनल असम्बली बनाई जाती है। आपका कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, एक नया आइन बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल असम्बली जो है वो बनाई जाती है, और इस असम्बली के जो प्रेसिडेंट होते हैं वो मौलवी तमीज़ुद्दीन होते हैं। अब असम्बली के ज़िम्मे जो टास्क होता है कि इन्होंने काम क्या करना है, ड्राफ्टिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि एक मुल्क के लिए नया आइन बनाना है, एक नया आइन जो है वो ड्राफ्ट करना है। इन दिनों में ख्वाजा निज़ामुद्दीन जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, और मलक ग़ुलाम मोहम्मद जो हैं वो गवर्नर जनरल होते हैं। अब पाकिस्तान के अंदर इस टाइम अपना कोई आइन नहीं है, और पाकिस्तान के अंदर जो नाफिज कानून है वो इंडियन एक्ट 1935 है। अब अगर इस एक्ट के आर्टिकल 10 को हम देखें तो आर्टिकल 10 ऑफ 1935 एक्ट जो है वो गवर्नर जनरल को ये इख्तियार दे रहा है कि गवर्नर जनरल अपनी पावर्स को इस्तेमाल करते हुए प्राइम मिनिस्टर को डिसमिस कर सकता है। सेम ऐसा ही हुआ। गवर्नर जनरल जो उस वक्त थे मलक ग़ुलाम मोहम्मद, उन्होंने अपनी पावर को इस्तेमाल करते हुए प्राइम मिनिस्टर यानी ख्वाजा निज़ामुद्दीन को डिसमिस कर दिया और एक नया प्राइम मिनिस्टर बना दिया। नया प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद अली बोगरा साहब बन गए। अब मोहम्मद अली बोगरा ने क्या किया कि इन्होंने आर्टिकल 10 को ख़त्म कर दिया। आर्टिकल 10 जो हमें ये राइट दे रहा था, गवर्नर जनरल को ये इख्तियार दे रहा था कि गवर्नर जनरल जो है वो प्राइम मिनिस्टर को रिमूव कर सकते हैं, तो मोहम्मद अली बोगरा अब प्राइम मिनिस्टर बन गए। उन्होंने वो आर्टिकल ही ख़त्म कर दिया, क्योंकि उन्हें डर था कि कल को मुझे भी इस आर्टिकल की पावर्स की मदद से, इस आर्टिकल को इस्तेमाल करते हुए मुझे भी जो है वो डिसमिस ना किया जाए। ये आर्टिकल उन्होंने ख़त्म किया, और ये आर्टिकल ख़त्म करने के साथ उन्होंने एक नया आर्टिकल 223 यानी 223A नया इंट्रोड्यूस करवाया, और इसके अंदर इन्होंने रिट ज्यूरिसडिक्शन रखी। रिट ज्यूरिसडिक्शन का इन्होंने एक आर्टिकल दिया, और आर्टिकल 10 को इन्होंने ख़त्म कर दिया। अब ये अमेंडमेंट इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर की, ये अमेंडमेंट मोहम्मद अली बोगरा ने की, और इस टाइम जो गवर्नर जनरल थे वो थे मलक ग़ुलाम मोहम्मद। अब मलक ग़ुलाम मोहम्मद की कंसेंट के बग़ैर ये अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर की गई। मलक ग़ुलाम मोहम्मद से मशवरा नहीं लिया गया, उसकी रज़ामंदी इसके अंदर शामिल नहीं थी, और जब इन दोनों की कंसेंट नहीं हुई, दोनों की रज़ामंदी नहीं थी, प्राइम मिनिस्टर ने अपने इख्तियार के ज़रिए ये सारा कुछ किया, तो गवर्नर जनरल जो थे उनको गुस्सा आया, और दोनों के अंदर इख्तलाफात जो हैं वो पैदा हो गए। अब होता क्या है कि जो गवर्नर जनरल हैं वो अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल असम्बली, जिसके प्रेसिडेंट मौलवी तमीज़ुद्दीन ख़ान हैं, वो असम्बली को ही तलील कर देते हैं, यानी असम्बली ही ख़त्म कर देते हैं 24 अक्टूबर 1944। 24 अक्टूबर 1954 के अंदर वो असम्बली ही ख़त्म कर देते हैं। अब असम्बली अगर ख़त्म होती है तो ऑटोमेटिकली प्रेसिडेंट जो है वो भी ख़त्म हो जाता है, डिसमिस हो जाता है। तो अब मौलवी तमीज़ुद्दीन ख़ान जो हैं वो सिंध हाई कोर्ट में पटिशन लेके चले जाते हैं, रिट लेके चले जाते हैं।
ریٹ کے اندر وہ سندھ ہائی کورٹ میں دو طرح کی ریٹیں کرتے ہیں گورنر جنرل کے اگینسٹ. کہتے کیا ہیں؟ ایک ریٹ آف مینڈمنس اور دوسری ریٹ آف کوورنٹو کرتے ہیں. دونوں ریٹس کے اندر وہ کیا کہتے ہیں؟ پہلی ریٹس میں کہتے ہیں کہ گورنمنٹ جو ہے اس کو اسمبلی کے معاملات کے اندر مداخلت نہیں کرنی چاہیے، ان کو روکا جائے. دوسری ریٹ آف کوورنٹو، اس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ جو اسمبلی ہے وہ کس اتھارٹی کے تحت آئی ہے، یعنی نئی اسمبلی جو ہے وہ کس اتھارٹی کے تحت آئی ہے، پرانی اسمبلی کو کیوں ڈیزالو کیا گیا ہے. اب یہ کیس جو ہے وہ سندھ چیف کورٹ کے اندر دائر کیا جاتا ہے سندھ کے اندر. تو اس کا فیصلہ جو ہے وہ کیا آتا ہے کہ نو پاور ٹو ڈیزالو اسمبلی. گورنر جنرل کے پاس اس کیس کا فیصلہ یہ آتا ہے کہ گورنر جنرل کے پاس اسمبلی کو ڈیزالو کرنے کی پاور ہے ہی نہیں. پھر جج صاحب جو ہیں وہ یہ لکھتے ہیں کہ گورنر جنرل کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اسمبلی کو ختم کر سکے، کیونکہ کانسٹیٹیوشنل اسمبلی ایک اسپیسیفک پرپس کے لیے بنائی گئی ہے، یعنی ڈرافٹنگ آف کانسٹیٹیوشن کے لیے، اور یہ اس وقت تک ایکٹیو رہے گی جب تک یہ کام مکمل نہیں ہو جاتا. اور اس اسمبلی کو ختم کرنے کے لیے 2/3 میجورٹی بھی ریکوائرڈ ہے، جبکہ یہ میجورٹی بھی شو نہیں کروائے گی. گورنر جنرل نے اپنے خود ہی جو ہے وہ اس کو ڈیزالو کیا. اس کے ساتھ ساتھ محمد علی بوگرا کی طرف سے جو امینڈمنٹ کی گئی تھی کانسٹیٹیوشن کے اندر، سپریم کورٹ سندھ چیف کورٹ ہے وہ اس کو ویلڈ قرار دے دیتی ہے. شارٹلی ہوتا کیا ہے کہ سندھ ہائی کورٹ کی طرف سے، سندھ کی کورٹ جو تھا اس کی طرف سے فیصلہ مولوی تمیز الدین کے حق میں آ جاتا ہے، فیور میں آ جاتا ہے مولوی تمیز الدین کے. اب اسٹیٹ جو ہے یعنی فیڈریشن آف پاکستان جو ہے وہ اس فیصلے کو لے کے، اس کیس کو لے کے فیڈرل کورٹ میں چلی جاتی ہے، اس کو چیلنج کر دیتی ہے فیڈرل کورٹ کے اندر. فیڈرل کورٹ جو کہ اب سپریم کورٹ کے نام سے جانا جاتا ہے، اس کے اندر چیلنج کر دیتی ہے. اور چیلنج کرنے کے بعد سپریم کورٹ یعنی فیڈرل کورٹ کی طرف سے جو ڈیسیژن آتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ سندھ کورٹ کے ڈیسیژن کو ریجیکٹ کر دیتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ محمد علی بوگرا نے جو امینڈمنٹ کی تھی اس کو وائڈ قرار دے دیتی ہے. اس کے ساتھ ہمارا یہ ٹاپک بھی کمپلیٹ ہوا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.